Poštovano sve dobri gledalci, nevjerovatne vesti su se izdešavale. Ono što se sada desilo, znači kao da mi je neko rekao da Muđa više ne snima za YouTube. Eto, tako sam se osjećao kad sam čuo, ali da pređemo na najvažnije vesti. Baka Prase ulazi u Zadrugu 3. Da li je moguće? Bio je na sastanku sa Željkom Mitrovićem. Šta se tamo dogodilo? Da li će Baka Prase ući zbog kinih sisa iz Stanjinog dupeta? Saznajte uskoro. Šta se to još neverovatno dogodilo na balkanskoj YouTube sceni? Znači, kako saznajemo, brojni mediji, novinari ili kako god hoćete ih nazovete su pisali da Bogdan Ilić, poznati kao Baka Prase, to poznati kao Baka Prase, znaju ko je Bogdan Ilić, institucija, brojni mediji su rekli da Bogdan Ilić, poznati kao Baka Prase, ulazi u Zadrugu 3. Da li je to moguće? Znači, jeste, mi kao mediji nezavisni slažemo se da Kija ima dobre sise, da Stanija ono puca i sise i dupe na mestu, razumete? Ne bi su se mi žalili da ona dođe da bude gošća, jedno njih dve da bude gošća ovde na emisiji, malo da pogledamo mi tu šta se dešava, te adute ako nas razumete, ali naravno naše mišljenje nije mišljenje nije bitno, htio da reći. Mi smo morali da se raspitamo da li je to istina, jer jednostavno takve vesti ne prolaze neprovereno, da se tako izrazim. Proverili smo, malo smo istraživali, iskuckali smo par mailova i odradili naše temeljno istraživanje i zaposlili nekoliko hakera da bismo saznali da Bogdan Baka Prase ne ulazi u Zadrugu 3. Rekao je jednostavno nije to za mene jer nemaju oni dovoljno para realno da me plate, a jednostavno ta klošarijada nije u mom gasu. Nešto u tom kontekstu on rekao. Tako da, ovo je poruka koju nam je on poslao. Poslušajte. A pa da, znate ono moje, zovu me, nude mi pare, nude mi lobe, ja kažem čune, razumeš, samo zdrav život, teretana, ceđena i ribe. Aca Lukas gleda suze lije, znaš ono moje, ne moram više ništa da vam pričam. Ali da, zvali su me u Zadrugu, rekao sam, teška priča, nisu kine sise i Stanjino dupe vredne slobode koju imam, razumete, ono slobodan kao mladi pastuv koji osvaja svet. Izgleda su mi jedini mediji koji ne laže na ovoj sceni, na ovom Balkanu, jer nije su nam potrebne laži da dobijemo preglede. To što se ovaj klip zove Baka Prase ulazi u Zadrugu 3, to nije bitno, nećemo sad da gledamo detalje, sitnice, nebitne stvari, zar ne, nego ćemo samo da nastavimo dalje sa vestima. A da, također bitna, jako bitna vest, Bogdan Ilić, također mediji su prenijeli da je Bogdan Ilić bio na sastanku sa Željkom Mitrovićem i zato on ulazi u Zadrugu 3, zato mu je ponuđen honorar koji će mu obezbediti ceo život. On mi je rekao također da je to glupo, zato što, kao što sam rekao, nemaju para da me plate, citiram Baka Praseta. Također, istina je da je Bogdan Ilić, to nam je on javio, znači javio nam je da Bogdan Ilić zapravo jeste bio na sastanku kod Željka Mitrovića, ali nije bilo rasprave o zadruzi, čak možda i jeste, ali to mi ne možemo da znamo zato što nismo bili na toj lokaciji u tom trenutku. Tako da, što da se radi? Sledeće vesti su, zapravo sledećih vesti nema, samo ćemo reći da, još malo ćemo da odugovlačimo da bismo nabili malo gledanosti, znači malo vremena ovim vestima, jer ništa bitno se ne dešava na ovoj sceni, bukvalno, znači ljudi su postali debili, apsolutno niko ništa ne radi zanimljivo, aj neka se neko popičkara, da neko isproziva nekoga, da neko nekome kaže da mu je keva kurva, da mi to kažemo, znate, da vidimo tu šta se dešava, jer toliko je dosadno u posle vreme da ja vama ne mogu da opišem. Također, htio sam kažem, Bogdan Ilić, poznati kao Baka Prase, nam je također rekao da glasate u komentarima da li da se radi diss track na medije ili ne, to je pitanje koje je on postavio vama, a mi kao naravno najuticajniji mediji prenosimo to što je on rekao, tako da uvek može da se oslanja na nas. I to je bilo za ove vanredne najvažnije vesti. Nadam se da ste uživali, lajkujte ako jeste, a ako niste, subscribe-te se, postanete član najjače institucije na Balkanu, a mi
Se vidimo u sledećim vestima. Pozdrav! Isključili mi klavir, ja ne mogu verovati. Pa ko radi više u ovom studiju, bre, jebem li vam mater?